ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण आज आम अष्टम स्कंधर सप्तम अध्याय श्रवण करिबा। अष्टम स्कंधर आज आम अष्टम अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय समुद्र अमृतर उत्पत्ति एवं भगवान मोहिनी रूप धारण कथा एठारे वर्णना करा जायछि। समुद्र मंथन प्रथमे हलाहल विष बाहरी जहाको भगवान शिव पान करथिले। वर्तमान आमे अष्टम अध्याय श्रवण करिबा। अष्टमे लक्ष्मी विष्णुवरी सुधा नंते धनंतरी असुरे हरंते ताबळे विष्णुमोहिनी रूप हेले। श्री शुक उवाच शुणरा जन सावधाने सदाशिवंक विषपाने देवदा नव मनतोषे रुद्रबी रंची घेनी पासे पुणिम थिले करिमन्यु जळू ठिला कामधेनु। अर्थात श्री शुकदेव कही चलिले एपरि भावरे वृषभ ध्वज महादेव विषपान करिबारु देवता और असुर माने अत्यंत आनंदित हेले। सेमाने एथर पुणी नूतन उत्साह समुद्र मंथन करने को लगी पड़े। एथर समुद्र कामधेनु प्रकट है। अर्थात समुद्र मंथन द्वितीय मंथन कामधेनु प्रकट है। से धेनु देखी तो समने ब्राह्मणे मिलिले मंथने हरसे अग्निहोत्रार्थे मिलिले अग्निहोत्री जेते स्वभावे विप्रे ब्रह्मवेता अग्निपूजने सामरथा से काम धेनु घेनी गले आनंद मने यज्ञ कले। से थिला अग्निहोत्रर सामग्री उत्पन्नकारिणी तेणु ब्रह्मलोक पर्यंत पहुंचुवा घी दूध आदि पाइबा निमंते ब्रह्मवादी ऋषि माने कामधेनु को ग्रहण कले। पुणिम थिले सूरदेवा उठिला अश्व उच्चैश्रवा से सर्व लक्षणे सुंदर शशांक सदृश पांडुर से अश्व देखी बलिचिते श्रद्धाव शिला अंतर्गते ईश्वर तार मन जानी बोइले इंद्र शुणवाणी तोहर अश्व ए उचिते से नेउ आंभ सनमते। तापरे तृतीय मंथन रे बाहरला उच्चैश्रवा घोड़ा। तो कौन है तापरे समुद्र मंथन उच्चैश्रवा नामक घोड़ा बाहरिला। सही घोड़ा थिला चंद्रपरी धड़ा। सही घोड़ाटी नेबाकू बड़ी इच्छा प्रकाश कले। भगवान को उपदेश मने पकाई इंद्र चुप रही गले। पुणिम थिले एकचिते उठिला गज ऐरावती चतुर दंत शोभाकर कैलास पर्वत आकार इंद्रर गज से स्वभावे तेणु न इच्छिले दानवे गजकू इंद्र आवरिला पुणिम थने उपुजिला अष्टदी गज ऐरावण अभ्रम आदि पत्नी नाम
पूर्णिम थने महाभाग उठिला मणि पद्मराग कौस्तुभ नामे रत्नहरी स्नेहजा हाको बक्षे धरी सुंदर पुष्प पारिजात सुगंधे मोहिला जगत तक्षणे उठिला गगने मिलिला सचीपति बने। तापरे कौन है तापरे समुद्ररू ऐरावत नामक श्रेष्ठ हाथी बाहरिला। उक्त हाथीर बड़ बड़ चारिटी दांत थाए। दांत गुड़िकर उज्जवल वर्ण कैलासर शोभा को भी बढ़ी जाउथाए। तापरे समुद्ररू कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि बाहरिला। अजित भगवान ସେହି ମଣିଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। हे परीक्षित तापरे स्वर्गलोकर शोभावर्धनकारी कल्प वृक्ष बाहरिला। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଅ ସେହି ବୃକ୍ଷ ସେହିପରି ଯାଚକ ବା ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। पूर्णिम थिले बाहुबले मंदर क्षीर सिंधु जले उठिले अपसरा वृंद सुस्वरे करी गीतनाद रत्न में खड़ा कटितटे कुचेका चला सुप्रकटे रत्नभूषणे सोहे ग्रीवा रूपे की पटांतर देवा हारके यूर झटकंती गगने जेन्हे तारा पंती चाहते कटाक्षलोचन जे रूपे त्रैलोक्य मोहन गगन मार्गे शून्य गले इंद्रर भुवन मिलिले। तापरे अप्सरा माने प्रकट हेले। सेमाने सुंदर सुंदर वस्त्र रे सुसज्जित हुई गଳାରେ सुवर्णहार पिंधिथिले। सेमाने निजर मनोहर चाली ओ विलास भरा चाहाणी रे देवता मानकर सुख प्रदानकारिणी होइगले। असुरे मने दुख भरी पूर्णिम थिले गिरिधरी सुंदर दिशे दश दिश धरणी हेउछि उल्लास अमृत शुभ लग्न बेले लक्ष्मी उठिले महाजले दिगप्र सरे देह झली जिमुते जेसने बिजुली। तापरे सकल शोभार मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हेले। से तो थिले भगवानकर नित्य शक्ति ताहांकर बिजुली समान उज्जवल छटारे दश दिग झलसी उठिला। कमला रूप देखि जने लोभव शिला सर्वमने लक्ष्मी दन चाहि बेगे इंद्रमी लीले पद जुगे रत्न सन दिलाणी जही भी जये कमलिनी जाह्नवी आदि नदी जेते सर्वेमी लीले पादगते सुवर्ण कुंभे जल भरी मुनिए रहिले उभारी। ताहांकर सौंदर्य औदार्य यौवन रूपरंग और महिमा समस्तंकर चित्त चोराई नेला। देवता असुर मनुष्य समस्ते इच्छा करुथंती आमको लक्ष्मी मिल जांतु। लक्ष्मी को बसिबा निमंते स्वयं इंद्र निज हाथ में गोटे अति सुंदर आसन आनी बोही आनिले। श्रेष्ठ नदी माने मूर्तिमान होई लक्ष्मी को अभिषिक्त करने निमंते सुवर्ण कलश रे पवित्र जल नहीं आसिले। धरणी देला औषधि अपरे अभिषेक विधि अपरे अभिषेक विधि ऐरा बत पुंडरीक एबेनी हस्तिंक नायक सुवर्ण कुंभे नीरभरी ढालिले थर हस्ते धरी सुरभि पंचामृत धारे सिंचिला कमला उपरे मधुमा धव बेनिमासे मिलिले कुसुम सुबासे। मधुमाधव माने चैत्र और बैशाख मास को मधुमाधव मास बोली कहा जाए। कौन है
ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧି ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ଗାଈମାନେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଫୁଲ ଫଳ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ କ'ଣ ମିଶେ? ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ରର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ। ମିଳିୟ ଶେଷ ମୁନିଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ କଲେ ସେ ଅଭିଷେକ ବିଧି ନିଗମ ମାର୍ଗେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଗନ୍ଧର୍ବେ କଲେ ଗୀତନାଦ ନାଚନ୍ତି ଅପସରା ବୃନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ଋଷିମାନେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ମଙ୍ଗଳ ସଙ୍ଗୀତର ତାନ ତୋଳିଲେ ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରି ନୃତ୍ୟ କଲେ। ପଣବ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋମୁଖ ମୁରଜ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ଆନକ କମ୍ବୁକା ହାଳ ବିଣୁ ସ୍ୱନ ଗର୍ଜନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଘେନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ବଡ଼ ଜୋରରେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଡମ୍ବରୁ, ଢୋଲ, ନାଗରା, ନରସିଂହୀ, ଶଙ୍ଖ, ବେଣୁ ଓ ବୀଣା ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକଳେ ମିଳି ଚୌପାଶେ ସୁବାକ୍ୟ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷେ ହସ୍ତିଏ ରତ୍ନ କୁମ୍ଭେ ନୀର ଢାଳିଲେ କମଳାର ଶିର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତା ହୋଇଗଲେ। ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ। କ୍ଷୀରଜ ଲଧି ଉଠିତ ସେ ମିଳିଲା କମଳିନୀ ପାଶେ ପିତବ ସନ ବେନି ଦେଲା ଅମ୍ଳାନ ପଙ୍କଜର ମାଳା ବରୁଣ ଦେଲା ଦେବୀ ଗଳେ ମତମ ଧୂପ ଜହିଁ ରୋଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଆଣିଦେଲା ପୀତ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ବରୁଣ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ସମର୍ପଣ କଲେ ଯେ ତାହାର ମଧୁମୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭ୍ରମରମାନେ ମତୁଆଲା ହୋଇଗଲେ। ନାନାଭୂଷଣ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଜାପତି ହାରକ କଣ ଅବଂତଂଶ ରତ୍ନଝ ଟକେ ରବିତ୍ରାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଦେଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସୁନ୍ଦର ମୋତିମାଳା, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପଦ୍ମ ଏବଂ ନାଗମାନେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଦୁଇଟି ଅପୂର୍ବ କୁଣ୍ଡଳ। କାହାକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ସେ ଦେବୀ ଅଭିଷେକ ଅନ୍ତେ ପଙ୍କଜ ମାଳା ଘେନି ହସ୍ତେ ପାଦ ଚଳନ୍ତେ ମହି ତଳେ ରତ୍ନକୁଣ୍ଡଳ କନେ ଦୋଳେ ସୁଶୁଭ୍ର ହାସ ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତୀ ହୃଦେ ପୟଧର ଚଳନ୍ତି ମୁକୁତା ହାର କୁଚ ଶିଖେ କୁଙ୍କୁମ ଲେପନ ସୁରେଖେ ଚରଣେ ରଣୀ ତନୁର୍ପୁର ସୁଘୋଷ ଶୁଭଇ ମଧୁର ପଥେ ଚାଲନ୍ତେ ଜନମାତା ରୂପେ କି ଦିଶେ ହେମଲତା। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟନ ପାଠ ବା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ହାତରେ ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ ଧରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମାଳାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭ୍ରମରମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଞ୍ଜନ କରି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁଖର ଶୋଭା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର କପଳ ଉପରେ କୁଣ୍ଡଳ ଝୁଲୁଥାଏ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ସଲ୍ଲଜ ମୃଦ୍ଭାସ, କ୍ଷୀଣ କଟି, କେଶର ଓ ଚନ୍ଦନରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିବିଡ଼ ଓ ସୁଷମ ସ୍ତନଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଚାଲିବା ବେଳେ ପାଦର ପାଉଁଜି ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାଜୁଥାଏ। ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସେ ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣଲତା। ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ ବେନି ପାଶେ ଚାହିଁ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପଇ ଯାଚରଣ ଯଦ୍ୟପି କନ୍ୟା ରୂପ ଧରେ ମନନ ରମେ ଅନ୍ୟବରେ।
ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଯକ୍ଷସୁର ଥିଲେ ଯେ ଚାରଣ ଅସୁର ଯେଣୁମି ଶ୍ରିତ ଦୋଷ ଗୁଣ ତେଣୁ ତା କରେ ନାହିଁ ମନ ଚଞ୍ଚଳା ପୁଣ ଏହି ମତେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଚିନ୍ତି ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଳେ ମାଳା ଦେଇ ଅନଙ୍ଗ ଲୋଚନେ ଅନାଇ କୋଳେ ବସିଲେ ଜନମାତା ସେ ଜୀବ ଜୀବନର ଦାତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବକାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ କରିନିଅନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କୁ ବରଣ କରିନିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ଅସୁର ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଦେବତା ଆଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏଠାରେ କେତେକ ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ଜଣ ମହତ୍ୱଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ ଜୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହାର ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା କେଉଁ କାମର? କାହା ଭିତରେ ଧର୍ମାଚରଣ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କଥାଭାଷା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତ୍ୟାଗ ତ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇନପାରେ। କେତେକଙ୍କ ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱ ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବସ୍ତୁତଃ କାଳ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କେତେକ ମହାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିଷୟାସକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ନିରନ୍ତର ଅଦ୍ୱୈତ ସମାଧିରେ ହିଁ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଋଷି ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସୁଶୀଳତା ଆଦି ଶୁଭଙ୍କର ଗୁଣର ଅଭାବ ରହିଛି। କେତେକଙ୍କଠାରେ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକଙ୍କଠାରେ ଏ ଉଭୟ ଆୟୁ ଓ ଗୁଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାକି ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ତ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଶେଷରେ ନିଜର ଚିର ଅଭୀଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ବର ରୂପରେ ବାଛିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅଣିମା ଆଦି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସିନା, ସେ କାହାକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବରଣ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ସେହି ନବୀନ କମଳ ମାଳାଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ଯାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦଳ ଦଳ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିସାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଲଜ୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃଦୁହାସ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ନିଜର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଚାହିଁ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଜଗତ୍ପିତା ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ନିବାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସେଠାରେ ବିରାଜିତା ହୋଇ ନିଜର କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ତ୍ରିଲୋକର ତଥା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କୋଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି ଅସୁରେ ମନ୍ଥନ ଉପେକ୍ଷି ତୁରିମ ଦଳ ଶଙ୍ଖ ସ୍ୱନ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଘନ ଘନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ତୁରୀ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବାଜିବାରୁ ତୁମୁଳ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର ଆଦି ଯେତେ ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସକଳ ଦେବେ ମୋଦ ଭରି ପୁଷ୍ପବ ରସି ସ୍ତୁତି କରି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗିରା ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଲୀଳା ଆଦିର ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
लक्ष्मी को ठाक्य देहे लागी सर्वे हो इले सुख भागी सत्यादि पुण्यशील गुणे युक्त हो इले तत्क्षणे। देवता प्रजापति और प्रजागण समस्ते लक्ष्मी कृपा वृष्टि हेतु सत् स्वभाव आदि उत्तम गुण मानकर संपन्न हुई परम सुख लाभ कले। लक्ष्मी की न लभि असुरे विगुण बहिले अंतरे निर्बल होइले स्वभावे लोभव शिला हृद भागे उद्वेगे होइले कातर लज्जासो भाव गला दूर। तापरे हे परीक्षित एणे लक्ष्मी दैत्य और दानव मान को उपेक्षा कर सेमाने दुर्बल उद्यम रहित निर्लज और लोभी होइगले। चाहती अन्य मुखे पूर्णिम थिले मन दुखे मंथने उठिला बारुणी रूपेशो भीत कमलिनी असुरे हसीण उन्मते से कन्या लभिले समस्ते। तापर किए आसला यापर समुद्र मंथन कमल नयनी कन्या रूपे बारुणी देवी प्रकट हेले। भगवान सम्मति क्रमे दैत्य माने ताहाकु नहीं गले। पूर्णिम थिले तोष मने पौरुषे हरस बदने अद्भुत पुरुष उपुजे तेजेश कल रूप गंजे। अर्थात तापरे हे महाराज देवता और दानव माने अमृत पाइबा इच्छारे आहुरी समुद्र मंथन करी चलिबारु तहिरु जड़े अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हेले। ताले से पुरुष के जानिबा हस्तिर शुंड प्राय होई लंबेउ दंड भुज दुई सुंदर कंबु ग्रीवासाजे अरुण लोचन विराजे श्यामत ऋण रूप सोहे रत्नभूषण मन मोहे हृदय मयी बनमाल सुंदर अलका कपहल सिंह विक्रम शुभ्र अंग पीतव सन कटिभाग। अर्थात ताहांकर भुज गुड़िक थिला दीर्घ और स्थूल गलाटी होइतला शंख परी सुंदर एवं चक्षु दुईटी ईषत लाल शरीर रंग थिला अत्यंत सुंदर और श्यामल गलारे झुलुथाए माला सर्वांग नाना प्रकार आभूषण रे सुसज्जित होइଥାଏ। अंगरे पीतांबर कर्णरे सुंदर मणिकुंडल प्रशस्त वक्षस्थल तरुण अवस्था सिंह समान पराक्रम अनुपम सौंदर्य मथार चिक्कण कुंचित केश सही पुरुषंकर छवि को अधिक अतुलनीय कर देउଥାଏ। ताले से पुरुषटी किए थिला रत्नव लय मणिबंधे अमृत कुंभ घेनि स्कंदे से रूप नारायण अंशे धनंत रिरूप प्रकाशे स्वभावे आयुर्वेद गुरु धीरस्व भावे जन्हे मेरु असुर गण ताहा देखी धाइले मंथन उपेखी लुटिले सर्व वस्तु बले देवंकु करी अवहेले। अर्थात वर्तमान सही इच्छित वस्तु जहाकू पाइबा पई समुद्र मंथन करा जाइथा। तो कौन थिला से कंकण भूषित हस्तरे धरि थांती अमृतपूर्ण कलश से थिले साक्षात भगवान विष्णु भगवान को अंशांश अवतार से ही थिले आयुर्वेदर प्रवर्तक और यज्ञ भक्ता धन्वंतरी तांको हातरे अमृतपूर्ण कलशटी देखिदे दैत्य माने अविलंबे ताहा छड़ाई नहीं गले। समुद्र मंथन बाहर सबु वस्तु किपरि सेमानकु मिल जाऊ बोली सेमाने प्रथमरु ही टाकी रहिथिले। असुर माने अमृतपूर्ण कलश छड़ाई नेबारु देवता मानकर मन विषादरे भरीगला। तेणु सेमाने भगवानकर शरण ग्रहण कले। सेमानकर दैन्य अवस्था देखी भक्त बांछा कल्पतरु भगवान कहिले हे देवगण तुमे दुख कर नाही मु मो माया बଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
पारस्परिक विभेद सृष्टि करदे अति शीघ्र तुमर वांछा पूर्ण करदेवी। धन्वंतरी हेले आयुर्वेदर पिता। शास्त्र कहे जेतेबेले आमे औषध औषध पान करिबा तेबे प्रथमरु भगवान धन्वंतरी नाम उच्चारण करिबा उचित। अमृत अमृते कुंभ अति भरे थिला जे धन्वंतरी करे से कुंभ बळे अपहरी धाइले घोर नाद करी। हे परीक्षित अमृत लोलुप दैत्य मानक मध्य अमृत पाई कलह सृष्टि होइतला। समस्ते कहिबाकू लागिले तू नुहे प्रथमे मु अमृत पीबी। एमती कि माड़गोल हेले किए असुर माने। प्रतापे गर्जीण धाइले पर्वत उपरे उठिले देवे दुखित मन होई गोविंद पाद तले रही बोलती रख नारायण घोरस कटु आंभ प्राण अमृत भखिले असुरे आंभिकी थिबु स्वर्गपुरे निश्चय होइलु अनाथ शरण रख जगन्नाथ। एमंत देवंक विकल देखिह सन्ति आदि मूल स्वभावे परम आनंद भक्तव छल आदि कहंद बोलती शुण देवताए चिते न कर तुम्भे भय मुआज जोग माया बले अमृत आनी बई छले। अर्थात जो बलवान दैत्य माने कलश छड़े आनी निज पाखरे रखिथिले दुर्बल दैत्य माने सेमानको विरोध करबाकू लागिले। ईर्षावशतः सेमाने धर्मर द्वाही देई सेमानको अमृत पीबाकू बारण कले ओ कहिले सुन भाई देवता माने भी तो आमरी परी परिश्रम करछंती सेमानको यज्ञ भाग मिलुवा परी एथुरु मध्य भाग मिलिबा कथा। एहा ही हेउछि सनातन धर्म। सनातन धर्म अर्थात जार जहा भाग ताहाकू ताहा मिली जिबा उचित। तक्षणे असुरंक देहे हरिप शिले माया मोहे असुरे चिते गर्व बही बोलती एकु आरे चाही केही का हाको न गणती मु आगे भक्षी भी बोलती देवंक भाग आगे देवा के बोले आंभे हे भुंजीबा आंभर तुले देवे दुखी आंभे जे ताहाको पेखी बलिया नीलु सुधा कुंभ एमंत बही महादंभ केही का हाको न गणती धर्म विचारती मध्य मृत कुंभ थोई विष्णुमा यारे मन मोही एमंत समय मुरारी तक्षणे माया रूप धरी स्वरूपे होइले कामिनी अशेष जगत मोहिनी। एपरि भावरे एपटे दैत्य मानक मध्यरे कଳି चलिथाए सेपटे सकल उपाय जानिथिबा चतुर शिरोमणि भगवान हठात गोटे अद्भुत और अवर्णनीय तरुणी रूप धारण कले। श्याम पल कांति घेनी कामिनी गण शिरोमणि समान कर्ण आभरण विराजे केयूर कंकण सुंदर नासा भूरु सोहे कटी में खड़ा जनमोहे उन्नत नव जौवन भारे मझाक्षीण रंग धरे दंतपंती हासब दने झटकंती। अर्थात सही तरुणीर शरीर रंग होइथाए नील कमल समान श्यामल और अत्यंत दर्शनीय तार अंग प्रत्यंग अत्यंत आकर्षक होइथाए समान आकार कान दुईटी कर्ण फूल द्वारा सुशोभित होइथाए सुंदर कपोल
ଉଚ୍ଚ ନାସା ଓ ରମଣୀୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହେତୁ ସେ ବଡ଼ ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ସ୍ତନ ଦୁଇଟି ନବ ଯୌବନର ସଂକେତ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତନ ଭାରରେ ତାର କଟି କ୍ଷୀଣ ପରି ଜଣା ପଡୁଥାଏ। ତାର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ସୁଗନ୍ଧ ଲୋଭରେ ଭ୍ରମରମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ତାର ମୁହଁ ପାଖରେ ଉଡୁଥାନ୍ତି ଓ ତା ଫଳରେ ତାର ନୟନ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ଉତ୍ପୁଲ ମଳିମାଳସୀରେ ଶୋହେସୁ ନୀଳ କଳେବରେ ସୁଗ୍ରୀବ କଣ୍ଠେ ଆଭରଣ ଭୁଜରେ ଅଙ୍ଗଦ ଭୂଷଣ। ଅଙ୍ଗଦ ମାନେ ବାଜୁବନ୍ଧ। ସେ ତାର ସୁଦୀର୍ଘ କେଶପାଶରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମାଳାଟିଏ ଖୋସିଥାଏ। ତାର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ନାନା ଆଭୂଷଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭୁଜରେ ବାଜୁବନ୍ଧ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ବିରଜ ଅମ୍ବରେ ଭୂଷିତ ବିସ୍ତାର ନିତମ୍ବ ଶୋଭିତ କଟିମେ ଖଳା ମନରଞ୍ଜେ ଉଜ୍ଜଳ ମଣି ଗଣଗଞ୍ଜେ ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେଣି ସୀମନ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଶୋହେ ମଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚରଣରେ ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାଜୁଥାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାଢ଼ୀରେ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ପୃଥୁଳ ନିତମ୍ବ ଦ୍ୱୟରେ ଅପୂର୍ବ ଛଟା ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଭୂଷିତ ଭୂଷଣ ଭୁରୁବିଳାସ ବିମୋହନ ହାସ୍ୟ ସୁରଚିତ ହରି ମୋହିନୀ ରୂପେ ବସ କରି ଚିତେୟ ନଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦୀପନେ ହରିପ ଶିଲେ ତାଙ୍କ ମନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଅସୁରେ ହରି ମାୟା ମୋହି ଅମୃତ ଭକ୍ଷଣ ପାଶୋରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରହିଲେ ଆବରି ବିଷ୍ଣୁ ଯୁବତୀ ରୂପବାଣୀ ସଙ୍କଟୁ ତର ଏହା ଶୁଣି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭଗବନ୍ ମୟୋପଲମ୍ବନ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ତାର ଚରଣର ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାଜୁଥାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାଢ଼ୀରେ ଅମୃତ ସୁନ୍ଦର ପୃଥୁଳ ନିତମ୍ବ ଦ୍ୱୟର ଅପୂର୍ବ ଛଟା ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ସଲ୍ଲଜ ମୃଦୁହାସ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବକ୍ରଭ୍ରୁଲତା ଏବଂ ବିଳାସ ଭରା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିଥିବା ଭଗବାନ ଦୈତ୍ୟ ସେନାପତିମାନଙ୍କରେ ଚିତ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର କାମଦୀପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ତ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ତାର କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୁରୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ 6918 DKS। ଓଡ଼ିଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଲେଖନ୍ତୁ 6918 ଇଂଲିଶରେ ଏବଂ DKS ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଲେଖି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।